अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को, हर परेशानी को खैर में बदल दे, आमीन। आज की हमारी आज ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप का डे 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार्टिंग में कुछ दुआएं ले रही हूँ, क्योंकि एक शुक्रगुजार मतलब होने का एक ये भी एक किसी शख्स के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि हम अगर चलते फिरते यानी हम जो भी जिंदगी में अपने छोटे मोटे अमाल करते रहते हैं, खाना खाते हैं, सुबह सोकर उठते हैं, सोने जाते हैं, तो हमें दुआएं हमें याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम दुआएं पढ़ेंगे और उनके साथ में मीनिंग भी पढ़ेंगे, तो इससे हम इसके अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें सुबह अता की। यानी हम जब सोकर उठते हैं तो हमें हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। यानी इसी उसी अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं जिसने हमें जिंदा की तरफ लौटना है। यानी हम सो गए थे, यानी इंसान जब सो जाता है तो वो एक मतलब मौत के बराबर हो जाता है कि बिल्कुल होश होश नहीं रहता। तो जब वो दोबारा से उठता है तो इस चीज पे अल्लाह ताला का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से एक नया दिन दिया। ठीक है, और एक नया दिन दिया ताकि हम अपने फिर से उस दिन को एंजॉय कर सकते हैं, अपने एक नए 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 काम कर सकते हैं, उस दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हमें हमारी सुबह आंख खुलती है तो ये हमें अपनी हैबिट में लाना है कि हम जब सुबह सोकर उठेंगे तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, और शुक्र अदा करने के लिए जो एक सुन्नत तरीका है उसे अपनाएंगे। और ये है हमारी दुआ, जो हदीस के मुताबिक है। ठीक है, आप ये हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ है इसमें, सही अल बुखारी 6312 में। तो ये दुआ हम लोगों को याद करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि अब हम दूसरी दुआ देखते हैं। ये पिक्चर्स थोड़ी खराब हो गई हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ दुआ 2 ये है कि जब आप सोने जाएं तो तो भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अब जब सोने जाते हैं तो हम अल्लाह ताला का क्यों शुक्र अदा करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ जो है वो गुजरवा दिया। ठीक है, हमारे कामों में अल्लाह ताला ने बरकत दी। और फिर अब हमें मतलब हमारे सोने का वक्त हो गया है, और ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने जाते थे तो वो भी यही दुआ पढ़ा पढ़ा करते थे। ठीक है, यानी ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वहया। तेरे ही नाम के साथ मैं मुर्दा और जिंदा रहता हूँ। ठीक है, यानी हम अल्लाह की ही मर्जी से जिंदा रहते हैं और मुर्दा होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाया। जब सोने जाएंगे तो आपको ये दुआ अपनी हैबिट में यानी डेली रूटीन में आपको ये शामिल करनी है। ठीक है, और क्योंकि हम अल्लाह ताला की नींद पे शुक्रगुजार क्यों होने चाहिए, तो हम अल्लाह ताला के नींद के लिए शुक्रगुजार इसलिए होने चाहिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जो नींद के लिए तरसते हैं, जो ऐसी बीमारी से गुजर रहे होते हैं जिसको इंसोम्निया कहते हैं, जिनको सहर हो जाता है। तो उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, और वो मतलब एक तरह से तरस रहे होते हैं कि मुझे नींद आ जाए तो मैं रात में सो जाऊं, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिन लोगों को नींद आती है, तो ये मतलब ये भी अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि जब नींद आती है तो हमारी दिन भर की थकान जो होती है वो सब अ, ठीक ठीक हो जाती है ना। तो इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा। दूसरी चीज यहाँ पे दुआ 3 है। यहाँ पे दुआ बिफोर ईटिंग, यानी कि खाने से पहले आप ये दुआ पढ़ते हैं। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई शख्स खाना खाने लगे तो उसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ कहना चाहिए। यानी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो
हम जो भी काम, वैसे भी आपके डेली जो भी आप काम शुरू करें तो उसमें आपको ये ऐड कर लेना चाहिए कि आप उसमें आप हर काम को अपने बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें, ताकि उसमें आपकी बरकत हो। ठीक है, तो ये आपको एक अपने शामिल करना है अपने रूटीन में। और अच्छी बात है कि अगर आप पहले से ही आप बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करके अपनी चीजों को खत्म करते हैं, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। और बाकी जो लोग नहीं करते हैं तो वो ये हैबिट अपने रूटीन में जो है वो शामिल कर सकते हैं कि जब खाना खाना शुरू करें तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगर आप दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, यानी बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं खाना खाने से पहले, तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए हदीस के मुताबिक, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरही। ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ खाना शुरू करता हूँ, उसके लिए शुरू और उसके आखिर में। ठीक है, तो ये भी तिरमिजी शरीफ में दी हुई है दुआ। तो आप ये दुआ जब पढ़ेंगे, जब अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं। दुआ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो आफ्टर ईटिंग में आपकी ये दो दुआएं हैं, ये आप पढ़ेंगे। तो अबू दाऊद में ये हदीस शरीफ में दे रखी है दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तो ये सब तारीफें अल्लाह, उस अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। ठीक है, जब आप खाना कम खा लेते हैं तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा मतलब एक नेमत है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने हमें खाना खिलाया। ठीक है, और इस चीज का हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र अदा करने का एक सुन्नत तरीका है कि वो दुआएं हम अपने रूटीन में शामिल करें जो हमें हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। ठीक है, और एक ये दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसे अल्लाह ताला खाना खिलाए उसे क्या कहना चाहिए, उसे ये कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अतइमना खैरम मिनहू। ठीक है, ए अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अदा कर और हमें उससे ज्यादा बेहतर खिला। ठीक है, तो ये जामे तिरमिजी में है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तिरमिजी शरीफ में है ये दुआ। तो ये दुआएं आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी है। अभी तक हमने सिर्फ 5 दुआ देखी हैं, जिन जो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले दुआ आफ्टर वेकिंग अप, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दुआ बिफोर स्लीपिंग, फिर दुआ बिफोर ईटिंग, इफ यू फॉरगेट टू रिसाइट दुआ बिफोर ईटिंग, एंड इसके अलावा दुआ आफ्टर ईटिंग। तो ये आप 5 दुआएं अपनी शामिल कर सकते हैं, इनको आप सेव कर सकते हैं अपने फोन में और उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि ये आज से ही आपने शुरू करना है और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि यूज ब्लेसिंग्स इन द गुड वे, यानी नेमतों का जो है, हमें अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, अब हमें क्या करना है, हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उनकी उनकी कदर करनी है। और नेमतों की कदर हम तभी कर सकते हैं जब हम उन नेमतों को, अल्लाह की दी हुई सारी जितनी भी हमें नेमतें हैं, उनका सही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हमें अपनी एक ये चीज आज आपको शामिल करनी है अपने, उनकी करनी है, उनकी नाकदरी नहीं करनी। जैसे अल्लाह ताला ने आपको पानी दिया है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप पानी को सेव करने की कोशिश करें, उनको मतलब वेस्ट ना करें, पानी को वेस्ट नहीं करना। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दी, बिजली दी, ठीक है, तो इसको भी वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करनी है कि जहां रहे बस वहीं पर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करिए, और बाकी इसको जो है कहीं और इसको वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से खाना, अगर आपको अल्लाह ताला ने खाना अता किया है तो आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाइए। ठीक है, खाने को शेयर करने की हमें आदत डालनी है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो एक नेमत है, और जितने आप नॉलेज शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसी तरह से आपके पास पैसा है तो उसमें से आप सदका करिए, खैरात करिए, चैरिटी दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से और भी चीजें हो सकती हैं। जो भी आप, ये चीज आपने एक पॉइंट अपने लिख लेना है कि हमारे पास जितनी भी ब्लेसिंग्स है उनका हमें
एक अच्छा इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसको शेयर करने की कोशिश करनी है दूसरों के साथ, क्योंकि जिन लोगों के पास वो चीजें नहीं है तो उन तक हमें पहुंचाना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बात एक याद रखनी है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी हमें जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला की तारीफ भी करते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक बात मैं आपको बताना चाहती थी, वो ये कि वी ओनली प्रेज द ब्लेसिंग, यानी अब क्या होता है कि कोई दुनिया में इतनी सारी नेमतें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो नेमतें हमें मिल गई हो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिलती, लेकिन वो दुनिया में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उन नेमतों की तारीफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वी ओनली प्रेज द ब्लेसिंग, हम सिर्फ उन नेमतों की तारीफ ही कर सकते हैं क्योंकि वो हमें मिली नहीं है, अभी हमने उनसे फायदा नहीं उठाया। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो नेमत अभी मुझे मिली ही नहीं है, तो फिर मैं इसके लिए शुक्रगुजार गुजार कैसे हो सकती हूँ। जैसे अगर कोई फूल है, ठीक है, अगर कोई फूल कहीं पर है और वो हम देखकर उस फूल की सिर्फ तारीफ ही करेंगे कि माशाल्लाह ये फूल कितना अच्छा है, लेकिन हम उसके लिए शुक्रगुजार कैसे होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, दैट डू नॉट रीच, जो चीज जो नेमतें हम तक नहीं पहुंचती हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, करते हैं। बट क्या होता है कि जो चीजें हम तक पहुंच जाती हैं और जिन चीजों से, जिन नेमतों से हम फायदा उठा रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि कल भी बहुत से लोगों ने माशाल्लाह से जितनी भी नेमतें लिखी तो वो उन नेमतों से फायदा उठा रहे थे, तभी वो शुक्रगुजार थे, ठीक है। तो शुक्रगुजार फायदा उठा रहे होते हैं तभी हम उसको शुक्र, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इन द नेचर, मतलब जितनी भी चीजें नेचर में हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें फायदा पहुंचा रही होती हैं। वो जरूरी नहीं है कि उन चीजों का हमें फायदा नजर आ रहा हो, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे होते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता कि ये जो पेड़ पौधे हैं उनसे ऑक्सीजन निकल रही है, और ये ऑक्सीजन जब हमें मिलती है तो हम इसे सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग उन पेड़ पौधों के लिए भी शुक्रगुजार नहीं होंगे क्योंकि वो जानेंगे नहीं, तो उन्हें एहसास नहीं होगा इस चीज का। तो इसीलिए बस अल्लाह ये याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें फायदा पहुंचा रही हैं, और इसीलिए हमें दुनिया की मतलब अल्लाह की बनाई हुई हर चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल बकरा में फरमाया है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, लिहाजा मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। सो रिमेम्बर मी, आई विल रिमेम्बर यू, एंड बी ग्रेटफुल टू मी एंड डू नॉट डिनाई मी। तो ये बात आज आपको याद रखनी है कि हमें अल्लाह ताला को याद रखना है। ये बहुत ही प्यारी सूरह अल बकरा की आयत है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कि हमें अल्लाह ताला को याद रखना है, और अल्लाह भी हमें याद रखेगा, और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, नाशुक्री नहीं करनी। तो ये यहाँ से आप ये पॉइंट ले लीजिए कि नाशुक्री के लिए अल्लाह ताला ने मना करा है, ठीक है, हमें नाशुक्री नहीं करनी है। तो ये बात क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों की, जो हमें बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ठीक है, हवा मिल रही है, या हमारे पास घर है, तो हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पर उसी मोमेंट में हम कुछ चीजें लैकिंग कर मतलब लैक होती है, हमें नहीं मिल रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम उन चीजों की मतलब नाशुक्री करते हैं, है ना। अल्लाह ताला की कुछ चीजों के लिए नाशुक्रे भी होते हैं, ठीक है। हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं कि हम शुक्रगुजार भी होते हैं और कहीं
हम बहुत सारी चीजों के ना शुक्रे होते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार होना है, ना शुक्रा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना करो। ठीक है, तो ये आज की आयत है, आपको ये याद रख लेनी है कि हमें नाशुक्री नहीं करनी है। क्यों? अब इसका रीजन बताते हैं। क्या होता है कि जब हमें कोई भी चीज होती है, ये वाली नेक्स्ट स्लाइड है एक, कि दिस वर्ल्ड इज नॉट पैराडाइज। ठीक है, ये क्या है, दुनिया जो है ना, ये जन्नत नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जन्नत नहीं है, दुनिया है। ठीक है, और दुनिया कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। अगर हमें कोई नेमत मिल रही है तो वो नेमत भी हमें पूरी तरीके से नहीं मिलती, कहीं ना कहीं उसमें कभी वो नेमत कम हो जाती है और कभी वो नेमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ये उम्मीद ही नहीं रखनी है कि ये दुनिया कभी परफेक्ट होगी और परफेक्टली हमें पूरी तरीके से सारी खुशियां मिल जाएंगी और सारी चीजें हमारी जिंदगी में परफेक्ट हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और दुनिया में जो है जितनी भी नेमतें हैं वो कहीं ना कहीं लैक है, पूरी तरीके से सारी नेमतें कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुरान उतारा, वो एक ऐसी नेमत है जो पूरी कंप्लीट है। ठीक है, और एक हमारा दीन है जो पूरे तरीके से कंप्लीट है। तो यहाँ पे है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट फॉर द कुरान एंड आवर रिलीजन इस्लाम। अब यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल माइदा में फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीनन, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद कर लिया। तो अल्लाह ताला हम लोगों से, तमाम इंसानों से क्या फरमा रहा है कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है, यानी आपका जो दीन है वो कंप्लीट है। वो एक ऐसी खास नेमत है जो पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, वरना बाकी जितनी भी दुनिया में आपको नेमतें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं कम होती हैं, कभी कुछ ज्यादा होती हैं, पूरी तरीके से आपको नहीं मिलती। ठीक है, कभी आपको अच्छा खाना मिल जाता है तो कभी आपको थोड़ा ठीक खाना मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन एक हमारा दीन एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर दी है हम लोगों को, और एक कुरान। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आज के लिए। आप इस बात को सुनकर खुश हो जाइए कि जो है अल्लाह ताला ने आपके लिए ये फरमान भेजा कि आपके लिए आपका दीन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है। यही एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम दीन इस्लाम में हैं और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर अल्लाह ने पसंद किया है। ठीक है, तो इसको आप मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करिए कि फील करिए इस बात को कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है और यही सबसे बड़ी नेमत है, और ये एक ऐसी नेमत है जो कंप्लीट है, मुकम्मल है। ठीक है, एक यहाँ पर ये है लिखा है कि व्हेन आवर डिजायर आर नॉट फुलफिल, यानी अब हम क्या होता है कि नाशुक्रे, जैसे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वला तकफुरून, ना शुक्रा नहीं होना है। अब ना शुक्रा क्यों नहीं होना है ना, ये चीज, इससे क्या इफेक्ट आ सकता है आपकी लाइफ में, आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर आप नाशुक्री करेंगे, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला ने क्यों मना किया, वला तकफुरून क्यों कहा, और मेरी नाशुक्री ना करो, क्योंकि जब हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, यानी हम जो चीज मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से या जिस चीज की हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, हम हम शिकायतें करने लग जाते हैं। ठीक है, जब हमारी कोई दुआ पूरी नहीं होती या हमें जो चीज हम चाह रहे होते हैं वो उस तरीके से हमें पूरी तरीके से नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, इंसान का एक नेचर होता है कि जब उसको नहीं मिलता है तो वो शिकायतें करने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और मैंने तो इतनी कोशिश की,
ہے نا। تو انسان جب شکایتیں کرنے لگتا ہے تو یہ شکایتیں کیا کرتی ہیں، ڈسٹروائے کر دیتی ہیں ہمارے گریٹیٹیوڈ کو، جو ہمارے اندر تھوڑی بہت شکر گزاری کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناشکرا ہونے سے جو ہے منع کیا، کہ مطلب نا شکرے مت بنو، ٹھیک ہے، میری ناشکری نہ کرو، ولا تکفرون، کیونکہ کیا ہوگا کہ ناشکری کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم شکایتیں کریں گے، شکایتیں ہماری کیا کریں گی، ہماری شکر گزاری کی عادت کو، اور جو ہمارے اندر تھوڑا بہت گریٹیٹیوڈ تھا، جو ہم محسوس کرتے تھے، جن چیزوں کے لیے ہم شکر گزار تھے، ان کو ہم اگنور کریں گے، ہمارے آس پاس جتنی بھی نعمتیں ہوں گی ہم ان کو اگنور کریں گے، اور ہم کیا ہو جائیں گے، ہم ناشکرے ہو جائیں گے، اور جب ہم ناشکرے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں ناشکرا نہیں ہونا ہے، شکر گزار ہونا ہے، صرف اور صرف شکر گزار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آج کی آپ کی ایکٹیویٹی ہے ڈے 2 ایکٹیویٹی، find out 10 things for which you were ungrateful and replace them with the 10 blessings۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان 10 چیزوں کو دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ آپ جن چیزوں کے لیے ungrateful تھے، یعنی آپ ان چیزوں کو اگنور کر رہے تھے ابھی تک، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کے یا پھر شکایتیں کر رہے تھے، ان 10 چیزوں سے آپ کو ایک 10 چیزیں یعنی ایسی دیکھنی ہے جن کے لیے آپ گریٹفل ہے، بلیسنگس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ریپلیس کرنا ہے، کہ اگر میرے پاس مان لیجئے کہ میں چاہتی تھی کہ میرا ایک بہت بڑا گھر ہو، ٹھیک ہے، اور میں بہت دن سے اس چیز کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرا بہت بڑا گھر بن جائے، بہت بڑا گھر بن جائے، اور وہ ابھی تک وہ میری ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوئی ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں گی، کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ چیز میری دعا کافی ٹائم سے پوری نہیں ہو پائی تو ہم شکایتیں کرنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی ہے، میرے اندر ایسی کیا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ چیز روکنی ہے، اور اس انگریٹفل تھنگ کے لیے جو ابھی تک آپ کو نہیں ملی ہے، آپ اس کو ریپلیس کریے اور سوچئے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے میں ابھی تک جس پر دھیان نہیں دے رہی تھی، تو اس کے لیے مجھے شکر گزار ہونا ہے، کہ کم سے کم پورا گھر نہیں ہے لیکن ایک کمرہ تو ہے نا میرا، تو اس کے لیے آپ شکر گزار رہیے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک کمرہ بھی ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک روم ہے تو کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے پاس وہ کمرہ بھی نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پر لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، دن رات ان کی وہی فٹ پاتھ پر ہوتی ہے، تو آپ اس کمرے کے لیے شکر گزار ہوئیے، نہ کہ اس چیز کے لیے جو ابھی تک آپ کو نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ڈے 2 ایکٹیویٹی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ بہت اچھا کریں گے جس طرح سے آپ نے کل کی ایکٹیویٹی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے 14 پارٹیسپینٹس میں سے جو کچھ کہنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتا ہے، یا کچھ بھی جو آپ اپنے تھاٹس ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بول سکتے ہیں۔ جی، سارا شیخ ماشاء اللہ انہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے، تو پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بول سکتی ہیں۔ جی سارا جی، آپ کو میری آواز وائس آ رہی ہے؟ اچھا، جی جی، آپ کا مائک انمیوٹ کرتے ہیں۔ اوکے، اب آپ کر سکتی ہیں مائک انمیوٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں میرا نام سارا شیخ ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی جو ہے، جو آپ اتنا ہمارے لیے وقت نکال کر فی سبیل اللہ جو آپ ہمیں ہمارے اندر ایک گریٹیٹیوڈ کا جو ایک عنصر پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس کے لیے تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کی، ایوان کی پوری ٹیم سے بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی دونوں بھرپور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مس دانیہ، میں اگر میں اپنا نام صحیح دے رہی ہوں، مس دانیہ،
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گریٹیوڈ کے حوالے سے کہ جب میں کوئی 18 سال کی تھی، ابھی میں آئی ایم 40 ایئرز اولڈ، میرے 2 بچے ہیں، میں کمپلیٹ پورا ہاؤس وائف ہوں. کہنا یہ چاہتی ہوں کہ بہت سال پہلے میرے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی تھی، اور اس وقت ایز اے مطلب بچی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ کیا حالات ہوں گے آگے، کیا ہوگا، اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں بہت چھوٹے من سے سوچتی تھی، اور اپنے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہمیشہ سے رہی ہوں. نماز کو وقت تلاش کرتی، جب سب سو جاتے تھے تو اندھیرے میں اپنے ڈرائنگ روم میں جا کر نماز کو ادا کر کر اللہ سے خوب ساری باتیں کر کر، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جو بھی دکھ ہیں، کوئی بھی بات ہے، ان سے کر کر، اور مجھے لگتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں، اور میں بہت روتی تھی. بعض اوقات فجر ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر جب میں بڑی ہوتی رہی، یہ سلسلہ رہا، میں یونیورسٹی میں پہنچ گئی. تو جو میری جو ساتھی سینئر بہنیں تھیں، وہ یہی کہتی تھی کہ کیا تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی. میں کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ میں رات بھر روتی رہی ہوں اور اللہ سے بات کرتی رہی ہوں. تو اس ٹائم پہ جب مجھے کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، نہ میری اتنی عقل تھی، نہ سمجھ تھی، یعنی کہ سلسلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں قریب کوئی 9-10 سال سے لے کر قریب 18-19 سال تک کی عمر کا سلسلہ میرے والدین کی بہت زیادہ لڑائیاں، اور گھر میں بہت ڈسٹربنس. آپ سوچ سکتی ہیں کہ پیرنٹس میں جب اس طرح کی نااتفاقی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. اور میری اما ایک لوتی بہن، مطلب میری کوئی بہن نہیں، میرے 3 بھائی، تو میں اپنی بات کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتی تھی. میری دوستیں بہت تھی، پر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، یا میں ایسا محسوس نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے گھر کی بات کسی سے کروں. تو اس ٹائم پہ اللہ جو تھے، جس کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ علم نہیں تھا، کتنا سمجھ نہیں تھی کہ اللہ پاک کیا ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تو ہمارے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور کل کائنات کا مالک ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو میں اس وقت یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ مجھے کوئی خوشگوار زندگی کیا مجھے میسر ہوگی. کیونکہ لوگ یہ اس طرح سے ہماری سوسائٹی کے لوگ بولتے تھے پتہ نہیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے پیرنٹس ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو گئے تو ان کی پتہ نہیں آگے مستقبل کا کیا سلسلہ، یعنی کہ شادی اور ساری چیزیں. اب یقین کریں، صرف اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین، اللہ سے امید، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا. صرف اپنے اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کا میرا آگے زندگی میں پڑھائی کے بعد اگر میری شادی ہوتی تو اس طرح کا ساتھی دینا کہ جس سے میں اپنے تمام باتیں شیئر کر سکوں، اور جو ایک مکمل زندگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اس طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی محرم اتارنا، کوئی ساتھی اتارنا. اور اس طرح سے ہی اسی سے ریلیٹڈ آگے بھی باتیں. تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے، اور پھر میری شادی 22 سال کی عمر میں ہو گئی، پڑھائی ختم بھی ہو گئی، اور میں نے اپنا بزنس گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، BBA، اور میری شادی ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں میرے والدین بہت، وہ آپ اپنے انفرادی طور پہ، مطلب انڈیویجولی طور پہ وہ بہترین لوگ، بہت ہی نیک لوگ، بہت اچھے انسان، مگر ان کی آپس میں جو بھی ناتفاقی تھی وہ نہیں بن سکی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. مطلب میں اگر دیکھوں تو میرے پیرنٹس ایز اے ماں، ایز اے باپ، وہ بہترین لوگ ہیں، ان کی دنیا تعریف کرتی ہے. ہاں، ایز اے اسپاؤس، ایز اے کپل وہ اچھے لوگ ثابت نہیں ہوئے، شاید کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی. بہرحال میں انہیں بہت زیادہ احترام کرتی ہوں، نہ کیونکہ وہ میرے ماں باپ نہیں، وہ ایک بہترین لوگ بھی ہے. اس کے بعد جب میرے شوہر کی باری آئی، معاملہ آیا، تو اللہ نے اس طرح سے دروازے کھولے، اس طرح کا مجھے ساتھی عطا کیا جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی جھجک، کوئی شرم، کوئی شرمندگی اس طرح کی محسوس نہیں. وہ میرے پیرنٹس کے بارے میں سب جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے خاص طور تاکید کی کہ ان کے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتانا، کیونکہ وہ جانتے ہیں شاید ان لاز میں اس طرح کی باتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں. وہ جو ٹپیکل دیکھا ہوتا ہے ہمارے ہاؤس ہولڈ میں کہ ساس اپنی بہو کو تانے مارے اور کچھ اس طرح سے معاملات ہوں، تو انہوں نے اس بات کو جو ہے نا، اس بات کو ہمیشہ پردے میں رکھا، اور مجھے بھی تاکید کی کہ یہ بات کبھی بھی سب کے سامنے نہیں آنی چاہیے. تو جب وہ میرے شوہر سے میری زندگی میں آ گئے، تمام چیزیں بہت اچھی، اور میں سوچ نہیں سکتی تھی، میں اتنی خوش تھی کہ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اور بہت پیارے بچے دیے الحمدللہ. اور آج دنیا کی تمام نعمتیں میرے پاس ہیں، میں نے جن کی خواہش بھی نہیں کی تھی. شادی شدہ زندگی میں آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں تکلیف بھی ہوتی ہیں، اونچ نیچ، دھوپ چھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ سے قربت، اللہ سے امید، اللہ سے یقین، ان سب چیزوں نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا.
जिनका शायद मैंने दिल में ही गुमान किया था, اس کا ذکر میں نے شاید اپنے اللہ سے بھی نہیں کیا، اپنے دوست احباب یا اپنے بھائیوں سے، کسی سے تو دور کی بات ہے، میں نے تو اپنے اللہ سے بھی، مگر تو اللہ تو دلوں کی حال جانتا ہے. تو میں جتنا شکر کروں اپنے رب کا اتنا کم ہے کہ جو چیز مانگی وہ تو ملی، جو چیز نہیں مانگی اللہ نے وہ بھی دی. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں. اور میں اب کیونکہ میں 40 سال کی ہوں، زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے. اب جیسے آج آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو نہیں ملتی، ہم اس کا شکر نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں ملی نہیں ہوتی، اس کی ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی ہے. مگر میرا ماننا ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگو، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ آپ کو ضرور دیتا ہے، یا دنیا میں یا پھر آخرت میں. اور اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس میں اللہ نے آپ کی بہتری رکھی ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے. تو بس اتنی سی بات، یہ بہت زیادہ میں نے بول دیا، بس یہی آپ لوگ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے شکر گزار رہیے، ہر حال میں شکر گزار رہیے. میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ماشاء اللہ آپ نے بہت پیاری اسٹوری اور اچھی انسپائرنگ اسٹوری شیئر کی ہے، اور بہت اچھا لگا ہمیں سن کر. جزاک اللہ خیر. آج کی یہ میٹنگ ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ ایکٹیویٹی ڈے 2 اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں گے، اور بہت اچھا لگے گا اگر آپ شیئر کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ سے انسپریشن ملے گا اگر وہ آپ کا ورک دیکھیں گے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.